أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جميعة أنصار الله تندون أنك فليب أو بلا جلين ni Allahu Ta'ala ka jɛn an bɛna don an ka sigi belebele kɔnɔ. Sigi in bɛ mun de kan? Bi sigi in nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ. Mumini ɲuman bɛɛ lajɛlen k'i tulo dayɛlɛ, silamɛ ɲuman kelen kelen bɛɛ lajɛlen k'i tulo dayɛlɛ. An bɛna kuma belebele jumɛn kan bi? O de ye fardiyatu salatu wa nahayu an tarkiha. O ye jumɛn? O de ye seli faridali ye adamadenw kan, k'a yira anw na Allahu Ta'ala de ye seli kɛ jakosa ye buna adamaden bɛɛ lajɛlen kan. Ka tila ka sigi belebele in bɛ mun kan bi? Ka tila ka adamadenw gɛn ka bɔ selibaliya la. I n'a fɔ bi a bɛ cogo min, seli maaw bɛ seli ɛriw fɔ ɲɔgɔn kɔ. Bi sigikun ye ka dɔɔni fɔ aw ye seli in de la. Sabula i bɛ dɔɔni de fɔ seli la. Cɛ tɛ Ala ka dugukolo kan, muso tɛ Ala ka dugukolo kan mun bɛ se ka seli bonya dan fɔ i ye. O tɛ yen. A tigi bɛ dɔɔni dɔrɔn de f'u ye. Ale seli mun bɛ adamaden sama ka taa alijana firidausi la. N'i ye ale seli mun bila ka kɛ selibali ye, ale selibaliya min b'i sama ka taa jahannama kɔnɔ, an bɛ ka kuma o seli belebele de kan bi. Ni Allahu Ta'ala ka jɛn, mumini ɲumanw aw bɛɛ lajɛlen ka aw tulo dayɛlɛ. An k'a dɔn k'a fɔ Allahu Ta'ala de ye seli bonya. Muhamadu belebele taara fo sanfɛ de ka taa seli d'a ma. An k'a dɔn k'a fɔ an ka seli, an bɛ na Alakira Muhamadu sallallahu alayhi wa sallam a ka hadisa sɔhilen bɛ yan, an b'a di i ma, i b'a lamɛn sisan. I k'a dɔn k'a fɔ kira ba ye mun de fɔ? Alakira Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, nɛɛma ni kisi ba ye, cɛ mun ka fisa ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen, cɛ mun ka fisa ni an bɛɛ lajɛlen fa n'an baw ye, cɛ mun ka fisa ni anw bɛɛ lajɛlen karamɔgɔw ye, diɲɛ danna cɛba mun kanu kosɔn, ale ye mun de fɔ seli la? N ko cɛ mun ka fisa ni diɲɛ bɛɛ ye. I bɛ ka karamɔgɔ fɛn fɛn fɔ, cɛ mun ka fisa n'a bɛɛ lajɛlen dugukolo kan. Karamɔgɔ bilahi o de ye Muhamadu ye. Belebele ye mun de fɔ seli la? Bɛɛ lajɛlen k'i tulo dayɛlɛ k'a lamɛn. Alakira Muhamadu, nɛɛma ni kisi b'a ye, n'ale ko n go, an b'o de ta k'o de di diɲɛmaw ma. An y'an hakilinaw bɔ diinɛ na pepu. Kuranɛ Alakira Muhamadu, an b'a olu ta de di adamadenw ma. Anw yɛrɛw ta an y'o bɔ diinɛ na. An t'o don diinɛ na fo ka diɲɛ wuli. Sabula Ala belebele ko Alakira Muhamadu ma, Muhamadu mun ka fisa ni danfɛn bɛɛ lajɛlen. A ko Muhamadu, bilahi n ye kuranɛba in jigin i kan, nka n'i tun ye hali a mot kelen ta k'a yɛlɛma, ne Ala belebele tun b'i minɛ ni tɛgɛ kelen k'i gɔnɔ sama ka bɔ i la ni tɛgɛ dɔ in ye. Bilahi Allahu Ta'ala ye o fɔ Muhamadu belebele ma. Ka anw diɲɛ laban dɔɔnikɛlaw ye bi, anw de b'an ka idew jagosa don diinɛ na ko fɔ maaw k'o kɛ. O tɛ kɛ, o tɛ kɛ. Ala ta ka kɛ dugukolo kan. An ko ten, jamiyatu ansarulahi sigi kun ye ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ yɛlɛ, ka can fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen, farafinden bɛɛ lajɛlen, afirikɛn bɛɛ lajɛlen. Mumini ɲuman kɛra diɲɛ fan o fan, bilahi ansarulahi sigi kun ye bon dayɛlɛlen don jeunes bɛɛ ka na. An tɛ taabolo ko la, i ye kadiriya, i ye tijaniya, i kɛra diɲɛ taabolo na an ka baara kɛ, damantan kɛ i ko ka ban. La ilaha illallahu Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dayɛlɛlen don le monde entier, mumini ɲuman bɛɛ lajɛlen. Bɛɛ ka na an ka Allahu Ta'ala dɛmɛ, bɛɛ ka na an ka silamɛya dɛmɛ. Ansarullah in tansurullaha yansurukum. Maa o maa n'i ye Allahu Ta'ala dɛmɛ, Allahu Ta'ala b'i dɛmɛ. N'i y'i kɔ don Allahu Ta'ala la, Allahu Ta'ala ɲɛ t'i la. Ala ko in, n'i y'a kɛ i b'a ye, n'i m'a kɛ i b'a ye. A banna. An ka seli, billahi tallahi. Jɔn, i bɛ san da mun bɛ kɛ k'i ka seli dama ɲɛɲini,
kaburu kɔnɔ yani da bɛ se ka kuma tɔw ma o ye san ba hirikaw de a kelen o kelen ni u sera seli fana ma k'u t'o seli i k'a dɔn k'a fɔ sajugu de bɛ n'i kin seli fana heure n'u sera fajiri waatiw ma k'u t'o seli bunteni tasumanamaw de bɛ na fitiriw bɛ ten safow bɛ ten danfɛn juguw de bɛ bɔ jahanama kɔnɔ waati bɛɛ i tɛ seli heure o seli heure seli u bɛ na i nɔfɛ a waatiw ka na i ɲagata ka ɲagata suguya bɛɛ lajɛlen da i kan kaburu farimanba in kɔnɔ kaburu dibijuguba in kɔnɔ bilahi talahi mumini ɲumanw an ka alako in kɛ ni sɛbɛ ye an ka alako in bɔ dabara la an ka alako in bɔ éclaireur la an k'a kɛ ni dusukun ye i taamatɔ saya de bɛ bali ka n'i ta para. Kala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alakira ko nɛɛma ni kisi b'a ye i tulo da yɛlɛ cɛ mun kunsigi ka fisa ni diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen o kumakan de bɛ ka f'u ye sisan alakira muhamadu ko inna ahada lezi bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha fakat kafara akrija'u abu dauda wa nasai. Allahu akbar belebele mun de fɔ alakira muhamadu ko différence fosi tɛ an ni kafiriw cɛ fo n'a kɛra seli bilali ye o kɔrɔ ye alakira ko n'i ye seli bila ka seli ye ka seli to yen i sala k'i to kan i k'a dɔn k'a fɔ i ye kafiri den ye i su ye kafiri den maa man ka seli o kafiri den siw kan bilahi mumini ɲumanw bɛɛ ka seli nin ye muhamadu belebele kumakan ye cɛ min kumakan ka fisa ni danfɛn bɛɛ lajɛlen kumakan ye ale de filɛ ka nin fɔ anw bɛɛ lajɛlen an mumini ɲuman kelen kelen bɛɛ lajɛlen an minnu ka silamɛya t'an da la dusukun kuma in bɛ fɔla anw de ye kuma bɛ intéressé alamɔgɔw de la bilahi anw kelen kelen surtout ni sunkaloba in bɛ ka kɛ sunkaloba alabato kalo don maa o maa n'i ye nafila kelen kɛ a bonya baraji mun b'a la a bɛ double ka se hakɛ mun na n ko ten maa tɛ Alahu Taala ka dugukolo kan mun bɛ se k'o baraji dan fɔ Alahu Taala kelen pe de bɛ o baraji dan dɔn o tuma mumini ɲumanw an k'an cɛsiri an ka wuli waati bɛɛ lajɛlen ka saliyaw to yen ka sitanɛw gɛn ka bɔ anw nɔfɛ waati bɛɛ lajɛlen an ka seli minɛ ni bolofa ye seli ye fɛn belebele ye an ka seli waati bɛɛ lajɛlen an bɛ a fɔ aw ye an ka wajulukanw na an ye seli ka bonya modeli bɛɛ lajɛlen fɔ nin ye muhamadu belebele kumakan de i k'a dɔn ka fɔ hadisa sɔhilen don hadisa mun y'a lakale an bɔra k'a bɛɛ lajɛlen fana tɔgɔ fɔ aw ye o de ye abu dawuda ani nasayi olu de ye ni alakira muhamadu ka nin kumakan belebele lakale k'a di aw bɛɛ lajɛlen ma an ko ten silamɛya in ye kɔnɔnajɛlenya diinɛ de ye dɔɔni i bɛ dɔɔni de dɔn i bɛ dɔɔni mun dɔn i k'o di diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma alikiyama jɔ don anw mago bɛ o de la ayi an mago bɛ Alahu Taala ka nɛɛmaw de la an ka kari an ka ɲinɛ an ka diɲɛ nɛɛma ninnu to yen don dɔ i bɛ sama k'i koronto étage building dɔ fo kaba nɔgɔ 7 i tɛ karuna bɔ dɛ mais o ye e ye diɲɛ kɔnɔ yan u bɛ t'e sama ka bɔ e ka étage in kɔnɔ i ye haramu minnu fara ɲɔgɔn kan ka musow furu cɛ wɛrɛw de b'u ta ka taa n'u ye tumu ni tasuma ni mɛlɛkɛw bɛ ka e dasi don o don kaburu kɔnɔ k'a kun kɛ selibaliya ye an ka seli mumini ɲuman kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka seli k'a fɔ aw ye sunkalo ye alabato kalo ye maa o maa n'i ye nafila kelen kɛ barajibaw de b'a la an k'an timinaja an k'an cɛsiri alako in na waati bɛɛ lajɛlen. Le prophète Muhammad, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, était sans péché. O ye jumɛn an k'a dɔn k'a fɔ alakira muhamadu belebele nɛɛma ni kisiba ye an k'a dɔn k'a fɔ cɛba mun danna jurumu tɛ cɛba mun na bilahi o de ye muhamadu ye o n'a ta bɛɛ pourtant il avait coutume de prier toute la nuit jusqu'à ce que ses pieds soient enflés nin bɛ mun fɔ i k'a dɔn k'a fɔ n'a ta bɛɛ alakira muhamadu mun ye belebele jurumu tɛ cɛba mun na a selila a ma seli jurumu t'a la a ka fisa ni danfɛn bɛɛ lajɛlen o bɛɛ la kiraba in tun bɛ su bɛɛ lajɛlen kɛ ka seli fo ka a sen funu fo kira sen bɛ funu a bɛ su bɛɛ jɔ ala ye o de ye muhamadu ye Allahu akbar a bɛ cogo di de même il récitait le Coran jusqu'au point d'être épuisé a bɛ tila ka Alahu Taala ka kuranɛba kalan fo ka taa kuranɛ ban
a jɔlen don alakira Muhammadu bɛ su bɛɛ seli Alahu Ta'ala ye. Bilahi anw minnu ye alakira mantɔw ye, anw ta ye mun de ye bi? An bɛ belebele ka su baaraw fɔ i ye. A ka seli kanu, alakira Muhammadu ka seli kanu. Il aime remercier, invoquer et craignait Allah plus que quiconque. Hakila ni ye alakira Muhammadu ta de fɔlen anw ye. Jurumu hali kelen tɛ cɛba min na, jurumu hali kelen pe tɛ cɛba min na, o de tun bɛ su jɔ Alahu Ta'ala ye, ka su bɛɛ ban kuranɛ kalaw na, ka su bɛɛ ban seliw ni nafilaw la, ka su bɛɛ kɛ ala ko sumaw ni zikiribaw la, ka ala tɔgɔ belebelew ta, ka ala wele ni a ye. O kɛra anw ka kira belebele in ye. Bi a bɛ anw fɛ cogo di? Anw bɛ seli la, an bɛ hasidiyaw la. I bɛ seli la, i bɛ ka kuma duman fɔ dɔ ye, jelikuruden jalen don i nin kɔrɔ, i bɛ kuma wɛrɛ fɔla fan wɛrɛ fɛ. Munafigidenya baara dama fo ka jamana ta tiɲɛ. Seli man ka kɛ o cogo la. Ni bɛ depuis i bɛ a fɔ Allahu Akbar, i jɔlen seli golo kan, o k'a sɔrɔ i ɲinɛna hasidiya mun bɛ i dusukun na, nɔgɔ jugu ni poussière minnu dalen don i dusukun na, munafikiya baaraw ni bisikiya juguw dama, i ka nin bɛɛ bɔ i dusukun na fɔlɔ. I k'a dɔn k'a fɔ i danbaga Alahu Ta'ala de ka bon ni nin bɛɛ lajɛlen. I kɛlen don ka problème fu ni manamanako minnu bila i kunkolow kɔnɔ. A dɔn k'a fɔ Alahu Ta'ala de ye setigi ye, ala ka bon ni nin bɛɛ lajɛlen. Allahu Akbar kɔrɔ de ten. I bɛna don seli kɔnɔ, i k'i ɲɛsin Alahu Ta'ala ma. Karimasina ka juru b'i la, walima nin problème bɛ yen, i ka nin bɛ yen fɛ yen. O bɛɛ to yen, a bɛɛ di Alahu Ta'ala ma. Alahu Ta'ala de bɛ se ka a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ i ye. Seli kɔrɔ ye o de. Mais ka t'i jɔ seli golo kan, dɔ hasidiya b'i kɔnɔ, e yɛrɛ jɔlen ɲɛ b'o dɔrɔn de la. Ayi, dusukun tɛ se ka labaara fo i ka ɲinɛ nin nɔgɔ jugu ninnu de kɔ. Ka tile bɛɛ ban manamanakan fɔ, kuma ɲɛnama fan si tɛ bɔ i da. I bɛ t'i jɔ seli golo kan, o kelenw de b'i dusukun na. Ayi, seli tɛ se ka i jogo dilan o la abada. Seli dabɔkun de ye ka jogo dilan, fo seli ka jogo de dilan. Donc i bɛ ɲinɛ i ka nin jogo juguya ko ninnu de kɔ, parce que i bɛ fɛ ka ninnu kɛlɛ de. Depuis i bɛ jɔ k'a fɔ Allahu Akbar, ɲina nin bɛɛ lajɛlen kɔ. I ko kiraba Muhammadu tun b'a kɛ cogo min, an ka an kuntigi su. N ko ten, belebele mun ka fisa ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen, mun ɲɔgɔn ma dan an si kelen kelenna ka so. Diɲɛ bɛ wuli, muso tɛ Muhammadu ɲɔgɔn da i kɔ la. An bɛ o de su ni Alahu Ta'ala ka jɛn. Mumini ɲumanw, a ye lase ninnu lamɛn. Aw k'a labaara ni aw dusukun ye, aw k'a labaara ni aw dusukun ye. N ko ten, i ta diɲɛ in nɛɛma o nɛɛma fɛ, a fɛn ɲuman bɛɛ lajɛlen fu ye, i bɛ tila ka laban de. I bɛ koronto ka t'i di Alahu Ta'ala ma. U b'i da yan kasanke kɔnɔ ka bɔ n'i ye, i sirilen, i dɛsɛlen, minnu ko i ma diɲɛ yan, i bɛ taa ka kule n'i ye, ka tɔgɔ modèle bɛɛ da i la, saka ja a bɛ ta k'i tanu. O don i bɛ da kasanke kɔnɔ, nin si tɛ se ka i wuli. Ka t'i da k'i su ko n'i ma ɲuman kɛ, tasuma bɛ kɛ i koliji bɛ kɛ tasuma de, k'i farikolo bɛɛ lajɛlen wula. Depuis e ma se kaburu la, baara de bɛ da e kan. Bilahi, ka n'i yɛrɛ ta maaw ka tanukan ninnu fɛ. N ko an ka ko bɛɛ di Alahu Ta'ala ma. Tigɛ maaw la, tigɛ diɲɛ na, tigɛ a kɔnɔfɛnw na, tigɛ fɛn bɛɛ la, i k'i jigi kɛ Alahu Ta'ala ye. La ilaha illallahu Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. N'i ye nin fɔ ka ban, kana siran jinɛtigi ɲɛ, kana siran jinɛ batola ɲɛ, kana siran ji batola ɲɛ, kana siran bolitigi kafiri densi ɲɛ. I jigi kɛ Alahu Ta'ala ye. I k'i ka diinɛ in minɛ, i k'a bɔ da la, k'a kɛ ni dusukun ye, k'a bɔ munafikiya la. Nin de ye Alahu Ta'ala ka laɲini ye. Bi an ka diɲɛ laban in, maaw bɛ yɛlɛla ɲɔgɔn fɛ, u tɛ ɲɔgɔn fɛ. Hasidiya bolo an ye duw bɛɛ ci, hasidiya bolo teriyaw bɛɛ tiɲɛna, hasidiya bolo fan bɛɛ tiɲɛna, furuw tiɲɛna, fɛn bɛɛ lajɛlen tiɲɛna, foyi ɲuman tɛ yen. Maaw dusukun tiɲɛna, maaw tɛ ka seli kɛ, seli fɔra ko k'a kɛ cogo min, maaw tɛ ka seli kɛ ten. An ka seli fɔla cogo min, ka seli kɛ cogo min, Alahu Ta'ala y'a fɔ cogo min, an k'a kɛ o cogo kelen na. O de ka di Alahu Ta'ala ye, o de ka di belebele, o de ka di jabaru ye, o de ka di kaharu ye, o de ka di kun fayakunu ye, o de ka di hayul kayumu ye. Bɛ belebele ka hadisa wɛrɛ d'i ma, Muhammadu bɛ mun fɔ? A ko, quand vous commencez la salate, priez comme si c'était votre dernière salate.
o kɔrɔ ye jumɛn ko n'i bɛna salatu daminɛ ni o ye seli ye k'i k'a bila i ka seli i n'a fɔ nin y'i ka diɲɛ laban seli laban de ye i tɛna seli wɛrɛ kɛ seli mun kɔfɛ i k'a bila i kunna i bɛna o seli de kɛ fɔlɔ o kɔfɛ a bɛ jumɛn d'a kan ne dites pas des choses que vous regretterez demain. Ne désirez pas ce que désirent les insouciants. Kui kana sɔn ka fɛn fɔ seli belebele in kɔnɔ fɛn mun i bɛ tila ka nimisa sini alikiyama jɔ don walima i kana fɛn fɔ i n'a fɔ hakili tɛ maa minnu na miiri tɛ maa minnu na i kana seli ni olu ka seli miiriya cogoya ye n'i bɛ seli i ka i tile i k'a bila i kunna ni nin seli banna dɔrɔn nin y'i ka diɲɛ laban seli de a b'i komi ni mɛlɛkɛ jɔlen don ka i kɔnɔ i kan k'o seli kɛ ka ɲɛ cogo min ni concentration min ye ko an kelen kelen o ka seli o seli an kan ka seli kɛ nin cogo de la nin ye seli laɲini belebelew ye nin ye seli laɲini belebelew ye fo aw ka nin jate ninnu de ta ni ka baara kɛ ni u ye yaasa aw ka seliw bɛ se ka aw nafa ka aw dusukun sanuya ka aw dusukun kɛ Allahu subhanahu ta'ala ta ye ka aw dusukun bɔ sitanɛ ka mɔgɔw bolo ka aw dusukun di kira ka mɔgɔw ma ni Allahu ta'ala ka jɛn ni ye nin jate ninnu ta i ka seli siga t'a la a bɛ dilan Allahu ta'ala b'i dɛmɛ i bɛ kɛ Ala jɔn ye i ka nafilabaw caya foyi ma ɲini anw fɛ seli kɔ mumini ɲumanw ni Allahu ta'ala ka jɛn an bɛ lase in jɔ yan lase in ni Ala ka jɛn an bɛna a tɔ lase a tɔ bɛ yen a tɔba de bɛ yen ni Allahu ta'ala ka jɛn ni Ala ye don wɛrɛw yira anw na si ni kɛnɛya la lase belebele an b'a tɔ lase ni o ye salatu ye seli Allahu ta'ala yɛrɛ ye mun de fɔ seli la Muhamadu ye mun de fɔ seli la an ka seliw bɛ ɲɛ an bolo cogo di seli yɛrɛ bɛ kɛ cogo di seli yɛrɛ ye fɛn jumɛn ni Allahu ta'ala ka jɛn an bɛ na kuma nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan insha Allah aw tulo bɛ aw denkɛ ni aw balimakɛ de kumakan na Cheikh Gawusu Dukure Kiyasu le guide spirituel d'Ansarullahi in tansurullaha yansurukum an bɛ Allahu ta'ala dɛmɛ fo ka taa se saya don ma an ka foli bɛ mumini ɲuman bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ Ala jɔn kelen kelenna bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo Allahu ta'ala ka anw bɛn nin segin ɲɔgɔn wɛrɛ ma insha Allah